Year 2020 project. Love your life Year 2022. with Smoking. smoking now. Love your life. So, sa mga cigarettes, Mighty at saka Dallas. Ayan. 2022 pa. Year 2022 na project niya. Ito naman is year 2023. Yan, oh, mga itlog. Tray ng itlog. Egg 3. Egg tree. Tray ngayon, tray. Yan. Yan yung design niya, may mga flower. Yan. Ano, nasira na. Yan. Year 2023. 2024. Tada! Tada! No, year 2024. Year 2024 project. Ano be? Project ng batang yan. Hoy, bata! Yan o. Project niya. Mga lambat. Lambat at saka sako. Recycled materials.